Ready? Ready! Guess the region in Or the Philippines. Calabarzon. Game. Bataan. Ha? Wait lang! Ano I know the region. Region 4-2. Ano? Region 4. Ay, region 4. Region 1. Mali. Ay, 2. Region 2! Region 2. Bilis! Mali nga. Region Nasa 2. taas, di ba, Nay? Matanis na alam sa region. Region 4. Miss Cheche. 3. Region. Tama, region 3. ko na eh. Cavite. Saan ba yung Tingnan mo, sige. Five. Patayin yung panasagot, Jimuel. Saan ba yung Cavite? Sige. Cavite. Region 4? For ano? Oy, 4. Four. Mali! Ami ka doon. Mali! 4 squared? Region 4A! Calabarzon. Tama, Calabarzon. 4A. 4 yung sagot ko, joke lang yun. Marinduque. Ano ba ibig sabihin? Region 4B. Tama. Kasi nga, hindi mo Europa. Ay, alam ko yan. Aurora. Region 4C. Region C2. Region C2. Aurora. Region 2. Mali. Mage. Kasi by 3 na yung sagot mo kanina. Region Aurora. Region 1. Mage. Mali. Region 3! Tama, region 3. Ay, tawag. Occidental, Mindoro. For B? Tama, 4B, region 4B. Kasi Mindoro nandun eh. Europa. Quezon. Ay, Tepoy, tagal na ng aking ama. Ay, Region 4. A. Region 4A. Palawan. 4B. Tama, tama. 4B yun. 4B. Europa yun eh. Oriental, Mindoro. Region 4. 4B. 4-2. Sige, wala akong price ah. Bulacan. Region 3! Cotton. Energetic eh. Tama, region 3. Central Luzon. Nueva Ecija. It's either 2, Isa lang ang sagot. 2, Mali. 3. Dalawa sagot ko. It's either 2 or 3. Isa nga lang ang Region sagot. 3. eh. Tama. Malamang. Region 3. Albay. Bicol? Ano ba nasa Lower down nyo. Albay. 3. Mali. Albay. 5 Bicol region. 5 lang? 5. Region Tama, region 5. Bicol region. Batangas. 4A! Tama, 4A. Caloocan City. NCR. Tama, NCR. Ano yun? National Capital Region. Ba't na ganun? Catanduanes. Region 1A. Region 5. Pampanga. Region 3. Tama, Region 3. Pandagdag sa tindahan namin. Abra. Abrakalinga, bro. Kalibo. Region 1! Mali. Yan yung mga 7. 7! 7 siya. Tama. Mali nga. 8, Binago na. Mali. 9, 9. 10. Region 6. Hindi ko sino talaga region. Abra. Calabarzon. Kadabra. Ay, sagot. Oy, sa akin yan. Abra. Abra-adabra. Hantot namin. Region 4 ba yan? Hindi, no? Cordillera. Administrative Region. Laguna. Ayun lang yun. 4A! 4A. Ayun lang alam ko dun eh. 4A eh. Makati City. NCR. Tama, NCR. Wala Manila? Tarlac. 3. Tama, 3. Central Luzon. Galing mo yan. Bakit naging trip? Galing ko na. Galing ko. Kasi, Sorsogon. ko. Sorsogon. CR. Mali. Sorsogon. Sorsogon. Bicol ba yan? Region 5. Tama, 5.
Romblon. Mirabaroba! 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 Tama nga! Maropa. Mirabaroba daw. Anong region yun? Anong region? 3A. 3A, 4B! 4B. Tama ko? Malabon City. NCRR! NCR lang yun. NCR. Tama, NCR. Ay! Tama yun? NCRR. Oh, isa yun, NCRR. Rizal. Rizal? Kalamba? Kalamba bayan? Bayan? No! Nasa ano ka na? 4A. Alam ba rin sa... Tambalen. Nasa baba ito eh. 6? Mali. Sambales. 5? Mali. Ay, Bicol. Anong 5? 1, Mali. 2, 7. Sambales. 2, 3. Ano? 7. Taas na lang sa langit. 8 po ba yun? Nagbibila. Uy, nagbibiro lang ako. Mali. Akin yan, akin yan, akin yan. 3. Ay. Region 3. Las Piñas. Ano yan? Tama, NCR. Masbate. 4! Hindi! Mali, mali! 5. Tama, 5.